Salam alaikum. Donc, allez, rapidement, qu'est-ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo? Je vais présenter Piccolo, fait 15 minutes. Rapidement, hadith menu, donc, l'introduction est partie, je qui fait choix. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Je vais essayer de vous montrer quelques combos qu'il faut avoir en tête de ce Piccolo. La partie hockey avec, je vais traiter un peu ce qu'on peut faire de niveau 3 ou de zone grenade. Ou l'extra, je vais montrer un peu les meilleurs potes de Piccolo. Donc voilà. J'ai reseté le time à l'année parce que c'est pas ça qu'on veut. Et rapidement on la met. Est-ce qu'on peut pas les flèches? C'est pas grave, hein. Donc, rapidement, je vais montrer les combos qu'il faut avoir en tête. Donc, si vous êtes dans le coin, le combo est très important à l'aise parce qu'il remet l'adversaire dans le coin. Donc, Asra Matama, c'est ça. Side switch. Donc, aïe perso, la capacité de faire side switch, surtout, Piccolo, on a réduit la boule dans ce temps bas. Donc, c'est combo numéro 1 qu'il faut avoir en tête. Combo numéro 2. On va relâcher. La chance va relâcher, c'est la capacité de le combo Tam Super Dash, pour resetter les options. Je vais vous dire un double dash. Donc l'année rapidement, pour ceux qui ne savent pas, j'en ai la jump. Donc ce qui se passe l'année, c'est que je délai l'année bas du 5H, je délai le Super Dash. Donc, مش directement je délai شوية بس. وبعد ما يضربوا بالسوبر داش تعمل داش. وبعد داش يمرخ. دونك ثم داش الهواء وثم داش دون ما تهبط مع القاع. دونك هذوما c'est lui en fait on t'a Piccolo, donc on peut s'entraîner avec. Bon, c'est vrai, j'arrive à le faire, puis ça arrive. Donc on est il montre un combo au pied. On gagne tout, trappe dans le coin. Si vous êtes milieu de l'écran, tu m'arrêtes. Ça on va. Donc c'est important de dire le knockdown ou le ball bas. Ben, هذوما les trois combos qu'il faut avoir en tête. Donc side switch إذا كان أنت أقرب للcoin. Bon, il faut être très proche, hein. Ah, dash il faut le H. Jump H. Ben, donc هذوما trois combos حطوا في الفاخة. Donc واحد بالاssist وواحد بلاش assist. Le combo le plus important. Niveau du coin, bon, il est pas difficile, mais il est un peu délicat. Niveau le suivant. Je vais le montrer une barre je l'explique parce que il est un peu délicat. Donc, le regen quand t'as Piccolo est très important. Alors, Khadro, هو اللي يعمل le plus de damage solo. L'explication, c'est que pour pouvoir réussir le combo, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec un barre de partie avec. Il faut super bien. Super bien. Barre de super bien. J'ai délai le super dash, directement. Bah, j'ai délai les LLR. On a le délai. Deuxième délai. On vient de Mohamed. Avec une
Donc هذا le troisième, le quatrième combo يعطيك ثلاثة. Le plus important في الكون هو هذا. ليه؟ إذا كان في أونلاين وعندي difficulté à le faire نجم نعمل هكا. ليش ديلي؟ كل شيء على بعض. مين عيط الاسيست؟ لا هنا الاسيست مع هذه أحسن. ولا غلط نقول. Donc je peux كالعادة نعمل non faites les temps monter وبعد ذلك donc rapidement avec le combo c'est le point qu'il faut avoir en tête. donc نعرف ثم البارتي من الأول لازم تشوف الجامب ومن بعد ديلي داش لود وديلي ال الأولانيين من بعد جامب كانسل ديلي شوي ديلي لهنا ديلي لهنا نقعد نهبط من هنا 3 اس ومن بعد 2 اس لازم نعمل niveau 3 بعد الانفينيت. donc هذوما لي كومبو qu'il faut voir un piccolo solo باهي انت والتيم من بعد ça dépend تنجم تعمل d'autres options très importantes. donc هذا c'était la partie introduction plus les combos يعني les combos هذوما لي كومبو اللي نعرفهم bien sûr. إذا كان vous voulez بلوس تمشي للديسكورد تلوج شوية في تويتر وديسكورد تلقى لي كومبو باهيين. دونك من بعد j'ai parlé un peu la partie اوكي بالنسبة للبيكولو عندك بعد نيفو 3 نقصتو نقص وإيه وإلا تنقص انتي لو باش تكون بابل 50-50. donc أنا 2H ne marche pas. je vais moi par exemple paramètres données l'autre d'or 2H voilà. si je veux نقص دول bon je bloque. إذا كان هو ما يعمل حد شيء كيما شفت إذا كان هو ما يعمل حد شيء يلقى فوالا. لا لي فاريونت يا اما تنقص تعمل لو ولا تنقص تعمل داش وغيتاردي يقول كذا تقدر تعمل لو دونك فين تقع في الأول تعمل داش تنقص تعمل داش. donc les options, le fait de mixer les options, c'est ce qu'on appelle l'oki. Okizeme, le japonais, on a oki rapidement, c'est moi, c'est oki. Mixer, déjà, de façon. bon, c'est pas tout à fait le même terme. Enfin, oki, c'est plutôt le mix-up à la relevée. يعني وقت اللي l'adversaire باش يقوم. donc هذايا بالنسبة للأوكي بعد نيفو 3 عندك كيف. وعندك هو بالبيع بعد الدي ام بي نتاعو البوان تبالونس لابو هذيك تكوفر توت لي زوبسيون الاب تاعك والداون تاعك واللي يقعد زاد ما يقومش لف بالنسبه لبيكولو هذه الحاجه نقولها. دونك لا روزي كيفاش صح والا عامل هيلزو دونك هو لازم يبلوك. دونك هذايا هذوما الكل تفورس لادفيرسير ا ديفوند. ينجم يعمل ريفليكت هو بالنسبة للهيلزون ينجم ريفليكت مي انتي ريفليكت tu peux le baiter ومن بعد تشوف الحل
normalement tu peux le punir. Bon, reflect tag, ça il ferait, mais على الأقل في فرصة إذا كان وحده إذا كان موش تيم كاملة في فرصة البلوك. لا هنا تو قعدت juste je veux montrer en bloc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc هنا هذا كيف ok elle est en train de bloquer là. Donc لازم تعمل هذه غلط، لازم تعمل الزون جرينيد لازم باغ اكزومبل بالنسبة للبرولي لازم نزلت لاسيس موصلش. دونك هاكي كيما هاك ندير لاسيس وبعد وانا نقول لك لازم نمشي نوصل كوان نبدا نعمل داش هاكا ونوظف التالي لازم نعمل انتيلو ولازم نعمل فوق كيما هاك نقص طول ونزيد هاكا دوبل هاي دوبل لازم يشد جارد الفوق والا لازم نعمل داش نمشي من الكوان الاخر. دونك هذوما الكل سي دي بوزيسيون نعمل انتيلو نعمل اللي نحب. هذا سي اوكي ميكسر هاكا هو يضرب اوكي lorsqu'il bloque. Donc tu peux voir la garde ou tout le test du coin بحكم انه بيكولو عنده الكون الكاري باهي برشا نجم تبدل الكوان اذا كان انت كما شفنا في لي كومبو ولا تهزو قدام تهزو للكوان وتعاود تعمل البول في الكوان ولا تعمل لازم في الكوان ولا نيفو 3 اذا كان عندك باق. Donc l'année, plutôt un conseil, vous sauvegardez les barres بالنسبة للنيفو 3. خير من tu les gaspilles pour le damage. Forcez le niveau 3, bas devant la gare, tuer. Donc l'esprit qu'il faut avoir en tête sur le méta dans saison 3. C'est niveau 3, force de mix-up, tout le gars, t'as de l'imbar. Bon, donc, l'extra, pas l'extra. L'extra, je voulais juste montrer l'année, c'est le team Tahoe Kengard. Pas le chiffre, c'est le truc. Yo. هو يلعب ستي. دونك هو كان قاعد يحط شغل اس اس جي يحط اس اس بي بلو جوكو بلو. علاش حط جوكو بلو؟ تو سامبلومون جوكو بلو عنده لي بريسك لي ميم بروغريدور. جوكو بلو عنده كمان جرات ها جوكو بلو عنده تيليبورتاسيون بلوس جوكو بلو عنده كورنر كيل. هذيك يكون في صافيس. دونك عنده لي جامب كالعادة طيب اللي طيح القاع من بعد في الكوان tu peux faire les looks. Je montre un exemple. Donc derrière, 2 assists. Elle, 2 assists par Piccolo. Bon, c'est un peu délicat, hein, mais c'est faisable. Voilà, bah c'est l'histoire. Mais, allez, je t'envoie des bébés, parce que je montre ça rapidement. Donc, يعني برولي يخليك تعمل حاجة بيها في كله. بعد ما تعمل سوبر عندك وقت تشوفيه وتعمل سندوتش.
Et si tu le touches une deuxième fois, KO remove. Donc avec Alex, j'ai pensé plutôt de jouer un Piccolo. Hein. Donc noir se fait en fait. Et voilà. Donc je vais m'arrêter à ce niveau puis là, conserver le format court. J'espère que ça vous a plu. Dès quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à poser vos questions sous les commentaires par message direct, Facebook. Voilà. Donc on fait comme ça. Salam alaikum. Si vous avez des suggestions pour d'autres persos, je me ferai un plaisir de faire une petite vidéo qui va vous expliquer ça. Ok, voilà. Salam alaikum.